ओम जय श्री सीताराम वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड राम सीतांको कथोपकथन एवं रामंको सह वनगमने सीतांको आयुष प्राप्ति शेष भाग एथे हि न पाइबी अपमान सही एते बोली आरंगीन करे बहिरे जेउ पई दुम्य सेन पुत्र सत्यवान सावित्री संगी घिनी जाइथिले बोल संगे नियो मोहि तुम्भ चरण किंकई एते कही बारंबार जनक कुमारी स्वामी वरण को चाहि करंती रोदन चंद्रमा बोधन गति दिशिला मलिन ଏହା ଦେଖି ରାମ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ବୋଲନ୍ତି ପବନ କରି ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି ତୁମ୍ଭମାନ ବିଧିବାକୁ କହୁଥିଲି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସଙ୍ଗେ ନେବି ଚିନ୍ତା ନ କର ସୁରେୟା ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବ ବଂଶେ ଜେନେ ଦେବୀ ସୂଚକ ବଚଲା ସୁବଚଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନଗତା ହୋଇଥିଲେ ବାଲା ଆଜି ସେହିପରି ହେବ ମୋର ଅନୁଗତା ହୃଦୟର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସବୁ ଚିନ୍ତା ସପତ୍ନୀ କି ହୋଇ ଏନେ ରାୟ ଋଷିଗଣ କରନ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ହେବି ଆଜି ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରବ ସୁନ୍ଦରୀ ପିତୃମାତୃ ଆଜ୍ଞା ମତେ ପାଳିବାକୁ ହେବ ଯେହେତୁ ସାକ୍ଷାତ ପିତା ମାତା ଇଷ୍ଟଦେବ ପିତୃମାତୃ ସେବା କରି ଜୀବନ ତନୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଲାଭ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରମ ପବିତ୍ର ସେହି ଜଗତ ଭିତରେ ଏଣୁ ପିତୃମାତୃ ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗେ ମନ ପାରେ ତନୟର ପିତୃମାତୃ ସେବା ଯେଉଁ ପରି ଇହ ପର କାଲେ ସୁଖ ଦିଗ ସୁନ୍ଦରୀ ଧ୍ୟାନ ଧ୍ୟାନ ଜପ ତପ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେହିପରି ସୁଖ କେବେ ନ କରେ ପରାୟଣ ପିତୃମାତୃ ସେବା କରି ଜୀବନ ମାନବ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆଦି ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ करे लाभ गोलोक आवर ब्रह्म लोक पाए से एवं निश्चय पिता सत्य पारिबी गो सही जेबे तुम मोर संगे जीव घरवाने बेगे सय हुओ आग खंजन नयने दरिद्र ब्राह्मण हस्ते धन रत्न दिय उत्तम वसन देई भय न कराव স্বামী আজ্ঞা পাই দেবে জনকর লাই বিপ্র হস্তে দেই ঘর ধনরত্র আই ও তম ভয় রে হেলে আনন্দিত সে সীতাঙ্ক পারে ধ্যাই কহি ভাগবত ओम जय श्री सीताराम।